तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन कहिले, हे जनार्दन, आपण कर्मयोगरु ज्ञानयोग को श्रेष्ठ कले, तेबे मुते कर्मयोगरे काहींके पकाउछंती? तुम्भे केबे कर्मयोग को केबे ज्ञानयोग को प्रशंसा करुछ? एपरि कथारे मु बड़ चिंतित, केउटा ठीक हेब मते बुझाई कुह। भगवान कहिले, योग दुई प्रकारर, सन्यासींक पक्षरे ज्ञानयोग और जोगी मानक पक्षरे कर्मयोग विहित अटे। जହାର चित्त निर्मल से ज्ञानयोग करे, जହାର चित्त मन बुद्धि निर्मल नुहे, निष्पाप कर्म ता पक्षरे उचित नुहे। प्रथमे कर्म न करिले निष्कर्म जन्म हुए नाही। प्रकृति निज बलरे प्रत्येक को कर्म कराए। जेउ माने कर्म फलरे विरागी से मानंकु बैरागी कहंती। कर्मेन्द्रिय को जिणी जे विषय ध्यान करे से नर्क भोग करे। मन इंद्रिय ए दुहिं को जे दमन करे से संयमी। जेउ माने फल कामनार मोह छाड़ी कर्म करती सेहि माने प्रकृत ज्ञानी। तेणु तुमे कर्मयोगरे मन दिय। कर्मयोग हेतु ए शरीर रही अछि। यज्ञ निमंते कर्म कर। यज्ञ साक्षातरे परम ब्रह्म। परोपकार यह प्रधान यज्ञ। जे यज्ञ रे लोक उपकृत नुहे से यज्ञ रे जीव बंधन रे पड़े। सृष्टिर प्रथमरे प्रजापति यज्ञ द्वारा प्रजा सृष्टि करिथिले। कहिथिले, तुम्भे माने ए यज्ञ कर, अभीष्ट फल पाइब। तुम्भे माने यज्ञ करी देवता मानंकु आहुति दियो, कारण से माने तृप्त हेले तुम्भर मंगल हेब। देवता माने तोष होई फल देबे, एणु तांको न देई निजे भोग कले तुम्भे माने चोर हेब। जेउ माने वैश्व देवादि करी अन्न भुंजंती, अर्थात रोषेई शेषरे देवतांको नैवेद्य करी भोजन करती, से माने सर्वपापरु तरंती। अर्णरु जीव सृष्टि, वृष्टिरु अर्ण उत्पत्ति, यज्ञरु वृष्टि, कर्मरु यज्ञ हुए। कर्म वेदरु परमात्मा, परमात्मा ठारु वेद जन्म हुई। तेणु सर्वगत परमात्मा यज्ञ प्रतिष्ठित। जे लोक इंद्रिय बसरे रही कर्म करी विषय सुख भोग करे, से लोकर जीवन वृथा, से नीच जोनि पाए। जହାର आत्मा रे श्रद्धा हुए, जे निज आत्मा परी समस्तंक आत्मा को देखई, से सर्वदा तुष्टि और संतोष लाभ करे। सकाम कर्म रे तार मन थाए नाही, अर्थात कामना रखी कौनसी कर्म करे नाही। जे सत्कर्मानुष्ठान करे से सर्वदा निश्चिंत और निर्मल रहे। विशुद्ध बुद्धि रे कर्म कले कर्मफल द्वारा मुक्ति लाभ हुए। जनक प्रभृति राजऋषि माने और महापुरुष माने एहिपरि कर्म करी ज्ञान लाभ करिसंती। तू जनक कहिथिबा पथ देई चलिले अन्य माने सेहि बाटरे जिवे। प्रधान प्रधान विवेकी लोक माने जेउ बाटरे गमन करिथांती, अन्यान्य माने सेहि बाट को आश्रय करंती। हे अर्जुन, ए त्रिलोकरे मोर कौनसी कर्तव्य नाही। अप्राप्त प्राप्त मध्य किछि नाही, तथापि मु कर्म करुछि। हे अर्जुन, मु निरलस भावे कर्म कले प्राणी माने ताहा अनुसरण करी कर्म करिवे। मु संसारी होई जेबे कर्म करी लोकंकु कर्म शिक्षा न देबी, तेबे धर्म नाश होई वर्णशंकर हेब। सेही वर्णशंकर उत्पन्नर मु कारण हेबी। हे अर्जुन, अज्ञानी माने कामना रखी कर्मफल आशारे कर्म करंती। ज्ञानी माने कामना न रखी कर्मफल आशा न करी कर्म करिथांती, केवल लोकमानंक शिक्षा निमित्तरे। जेउ मूर्ख माने कर्म रे आसक्त, सेहि मानंक मनरे कर्म विषय रे मतभेद न जन्माई ज्ञानी निजे कर्म करी सेमानंकु सेहि बाटरे प्रवर्ताइब। मनुष्य निज निज प्रकृति नहीं से कर्म करे। जेउ माने अहंकारी मूढ़ से माने मनरे गर्व करंती, मु निजे ए सबु कर्म करूछि। जे लोक गुण कर्म तत्व जाने, से लोक मु करुछि बोली केतेबेले भावना करे नाही, कारण तार आत्मज्ञान जात होई थाए। जेउ माने प्रकृति गुणरे इंद्रिय और विषयादि सुखरे आसक्त, सेपरि मंदबुद्धि को तत्वज्ञान देखा जाए नाही, तेणु तार मुख्य हुए नाही। तेणु करी तुम्भे आत्मज्ञान रे मन देई जहा कर ता सबु मोते समर्पी माया त्याग करी युद्ध कर। जेउ लोक निर्मल चित्तरे मोते सबु समर्पी कर्म करे, से सहजरे संसाररु तरी जाए। जेउ लोक मोर एही मत को ग्रहण न करी निंदा करी कर्म करे, से ज्ञान और पथभ्रष्ट होई मुक्ति पाए नहीं।
ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାରିବା ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ପ୍ରକୃତିର ବଶରେ ବଶ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାର ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଦମନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନର ଫଳ ପାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଜିହ୍ୱା ମଧୁର ରସ, ନାକ ସୁଗନ୍ଧ, କର୍ଣ୍ଣ ମଧୁର ସ୍ୱର, ନେତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଚର୍ମ କୋମଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ଚାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ମୁକ୍ତିକାମୀର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ନିଜର କୁଳଧର୍ମ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କୁଳଧର୍ମରେ ମରିବା ବରଂ ଶ୍ରେୟ। ପରର କୁଳଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ହୃଷିକେଶ, କର୍ମ ଅକର୍ମ, ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ହାନି ଲାଭ, ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ ଏସବୁ ଜାଣି ଲୋକେ କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ଏ ପାପ କରନ୍ତି, ତାହା ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଏ ଦୁହେଁ ରଜଗୁଣରୁ ଜାତ। କାମନା ବଶରେ କ୍ରୋଧ ହୁଏ, ତାହା ବଢ଼ିବାର ଥାଏ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ଲୋକ ନାନାଦି ଅସତ୍ କାମ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତିପଥ ରୋଧ ହୁଏ। ଧୂମ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି, ମଳି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପଣ, ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭ ଆବୃତ। ସେହିପରି କାମ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ରଜ ତମଗୁଣୀର କାମ ବା କାମନା ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର କୃପା ହେଲେ ହୋଇପାରେ। ସଦ୍ଗୁଣୀ କାମ ବା କାମନା ନାଶ କରିଥାଏ। ହେ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ କାମ ବା କାମନା। ଏହି କାମନା ବା କାମ ଅତୃପ୍ତ ଅନଳ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନୀର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ସଂଯମ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ କାମ ବା କାମନାକୁ ନାଶ କରେ। ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବୁଦ୍ଧି ଏ ହେଉଛି କାମର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଏହି କାମ ମନକୁ ମୋହିତ କରେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମ୍ଭେ କାମକୁ ଦମନ କଲେ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବୁଦ୍ଧି ଆପେ ଆପେ ନିଜ ବଶରେ ଆସିଯିବେ। ଶରୀର ପକ୍ଷରେ ଦେହାଦି ବିଷୟ ବାସନା ଭୋଗ ସକାଶେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେହଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବୁଦ୍ଧି ମନଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ହେ ମହାବାହୁ, ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏହି କଥା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନେକରି ନିଃସନ୍ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ ଯେ କାମ, ତାକୁ ବିନାଶ କରି ପଞ୍ଚମନକୁ ସ୍ଥିର କର। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ କର୍ମଯୋଗ ନାମ ତୃତୀୟୋଧ୍ୟାୟ।